तुम ना कोई की जाओ कौन तुम ना कौन कोई बोली से लागी ना लाज लाଗୁଛି ये कवर टा चेंज करिवो लाइट माइला भितर ये आर सब लाइट आउछ चलो कोन तुम भाउज करछंती गला के भाउज को करछते मो पे भाउज को करछ माछ तरकारी माछ भजा की थुआ है देखि दथो माछ मसला मसला कसा है हे ना माछ ए सिटी उडा तुमरा उडा भाउज त उठे देखु था तांकर एना अंडा भुजिया तो आमलेट आमलेट हां मो पे उठा परियो खाइबो मो पे उठा हां माबो गोटे कहीं कढ़ईटा तो दे दबो काउंसल गोटे कोई तो पारो ना गोटे से मतलब कढ़ईटा सह दे दबो पूरा डायरेक्ट गोटे है नहीं आमलेट तक गोटे आमलेट जन भाई गोटे गोटे तो फ्रेंड रहिला कथा गोटे मागु छनी तांको टोटल हमें कढ़ई सह दे दबो जा खाइबो खाइबो नै कि दियो भारी जेती से अंडा है सब खाइबे जा खाइबो खाइबो नै कि जाओ भारी हैं ए जे कोन सा हेलमेट करछि जा खाउ तो नै कि दियो भारी एडी गोटे अंडा अछि हां से गोटे अंडा मो पे रखा हां तो थुआ है जी एडा को पुओ स्कूल रे जाई लई भा ये मो पुओ स्कूल रो हो भाउज अंडा हो इबा पाई जी तो फिर देखो रे एक बार तो आई छन तू किणी देल में पुओ अंडाटा केम दे दउ हां ए पुओ अंडा ए बुबू जाई छी कुआडे बुबु गालो छै ओहो बुबु एना गालो ता पुओरो ता बोउरो भक्ति छुआटा बुबू गाधे की मुंडिया मारिया देखी तो सीनी केबे ए लो पता बो कहि दो पो गाधेला मुंडिया मारू सेम गाधेला परे कौन बोझी कौन बुझिल मु किछु बुझी पारली से पूरा से जो आउडे कह कौन को कौन है कौन है कौन कहला सी पूरा ए ग्रह नु आरो ग्रह कथा से कहूची आरो ग्रह कथा कहू ए कौन कहूचु कौन है हां 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 कौन है कौन है कौन सेटा कहार ए पु तो बो कोठी की माइला तो मामा कोठी माइला कुडी माइले तते कहि दे कोठी की माइला तो मामा झाळरा भाउजी सेडी लागछन्ती ए भाउज ए पानी देई की सेडा शीघ्र ये कर जल्दी जल्दी करो भाउज 2टा बाजलानी भाउज रागी जाई दिए ये उठे आसी जाई कि मते ऑर्डर दे तो ये देखि पाते बे कढ़ई रो ढांकुनी ना कोड पड़ी ढांकुनी अछि आइला ढांकुनी बोउ रे गरम रे एकरा लाइन वाला लाइन काटी दो ताकू यानी कि आसी पैसा पे तक ये लाइन जेमिति लाइन काटो के जा ए लाइन वाला को पचालाडू लाइन वाला कहूजी हमर से विभाग नहीं तारे को विभाग करे सब रहउचंती कहला माछ पकई तो ये कलु ये खाई पी दे दियो गरम ना हो बिंच पेटी गोटा देवी पेटी ना ना हेटा पूरा महाराजा भलिया बिंची होउथबे हैं ना नहीं पुआ अरे सेटा मुंडे रे पूरा एम तो पूरा मुंडे हां ठीक अछि तो फेन देखि पाथे हम इबा भी साइड वीडियो करछथि हमें भी यार वीडियो करछु तो कौन कहूची सुन कौन कहूची जल्दी जल्दी रोसई करो हां लो दोउछु तो एटा आंबुलट हम खाउती से कैमरा अरे पके दीजी चलो रो माऊ से पियाज लंका कर दीजिए पके दीजो हां देखिबास कौन है से खाली अंडा खाइबो खाली माने कोन लून टिके हल्दी रे पके दे तो पियाज जेन दो दे पेटी गोटा मगा ता पे जा गोटा ट्रेन नहीं आइल गोटा जा ताकू ना भाउज एडजस्ट कर दो माछ रे एडजस्ट करता दे गोटा ट्रेन नहीं आ जा खाइब दे पठे दो साथे जा ठीक अछि आ जे माछ कड़े सब बांधी मुंदी दे माछर मुंड अछि खाओ मुंडड़ दउ त आउ ताले हमर भी डबल अछंती माछ मुंड आज माछ मुंड भी 4टा आस्तला जा हो
ଆଜି ଟିକେ ଦେ ତାକୁ ଦେ ଯୋଉ ମାଛ ଯାହା ହଉ ଯୋଉ କଢ଼େଇ ସହ ପୁରା ଜରିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ସିଝେଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ ଦେ ତ ଯା ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ନେଇ। ତ ଯାହାକୁ ବି ଦେ ମାଛ କଢ଼େଇ ସହ ଦେଲୁ ସେ ଖାଉ। ମାଛ କଡ଼େଇ ଯାହା ଖାଇବେ ନା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆମ ଇଭା କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ 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 ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ହଉ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିଲି ଦେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଦେ ତାକୁ ଆଉ 2-3ଟା ଦେ ସେ ଯାଉ ତାର ନେଇକି ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ଜରିରେ। ତ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇ ଭାଉଜ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିବା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଦେଖା। ଭାଉଜ ପୁରା ମାଛରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ତରକାରୀ। ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଛ? ମାଛ ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ ତମେ ଭାଉଜ? ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରୁଛ। ଏ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖ ସେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଲାଇନ ମାଛ ଆସିଗଲା ଲୋ ଲାଇନ ଆସିଗଲା ଲୋ ଲାଇନ ଆସିଗଲା ତ ଆମର ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ମାଛ ଝୋଳ ହଉଛି ଜାଣିଲ। ଆଜି ଆମର ଇଭା କହିଲେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବେ ନା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଭାଉଜର ହେଉଛି ଆମଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ତମେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ତମେ ଯଦି ଆଗୁଆ କହିଥାନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଲଙ୍କା ବୁବୁ ପିଆଜ ବନା। ବୁବୁ କ'ଣ କହିବୁ? ବୁବୁ ବୁବୁ ସବୁ କିଛି କରି ଛାଡ଼ିଦବ ତମେ ଜାଣିଲ। ଏଇ କଳା ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ବରା ଆଳୁ ବସିଗଲା ତଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ଲା ଦେଖିପାରୁଛି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ଅଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଟା ହେଇଛି କହୁନ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ନା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ହଁ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଖାଇବା ଜାଣିଲ। ଏଠି ଭାଉଜର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି। ଚାଲ ଲଗେଇ ଦେते ଏସି ଲାଇନ ବାଲାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ କଲେ ହଁ ଲୋ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ଏବେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ଏବେ ଏସି ଲଗେଇବେ। ଏସି ଅନ୍ କରିବ ନା କ'ଣ ଭାଉଜ? ଟିକେ ହାଲକାରେ ଦେବ ତାହେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ବା ସଜଡ଼ା ହବ ବୋଲି ସମୟ ମୁଁ ପଳେଇବି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ମତେ। ଖାଇ ପିଇକି ଖାଇକି ଯିବୁ। ଯିବୁ। ଆଜି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ଯାଇଛି ଇଭା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣା ପଡିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ତମ ଭାଇ ଆଜି ରାନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି ପୁଣି କହିବେ ଭାଇ ଭଲ ରାନ୍ଧୁନି କବି ଭାଉଜ ଆମର ରାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା। ଏକାଥରେ ଯିବ ଭାରି ହେଲା। ହଉ ତାହେଲେ ହଁ ମାନୁ ରିମୋଟ୍ରେ ରିମୋଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦବେଇ ଦେଲା ଜାଣିଲ ମତେ ଆସି ଏଠି ହଉନି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ତାର ଆସୁନି ବାବା ଆସୁନି ହେଇଛି ଜାଣିଲ ହେଇଥିଲା ଅନ୍ ହେଇଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଟା କାହିଁ ତାର ହଉନି ହେଇବା ହେଲା ବା। ଏଇଟା ହବ 24ଟା କାହିଁ ଦେଖଉନି ଆଉ ବାବା ଆସୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରିମୋଟ କିଏ ଦବେଇ ଦେଇଛି ଜାଣିଲ। ମୁଁ ଏକାଥରେ ଆମ ଇଭା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗିବ ନିହାତି କରିବା। ସେଟା କ'ଣ ଲେସ୍ ନା କ'ଣ? ଚୁଡ଼ା ଖାଇବ ଭଜା ଦଉନ ଗୋଟେ ଦିଅ। ବୁବୁ ଲାଗିଛି ଏଠି ଫୋନ୍। ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ଚୁଡ଼ା ଭଜା 5 ଟଙ୍କିଆ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆମ ଇଭା ଖାଇବେ ନିଅ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ନେବେ ତମେ ଚିର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ବା। ଅଣ୍ଡା ପୋଚ୍ ଖାଇବେ ତ ବୁବୁ ଯାଇଥିଲା ବୁବୁ ପାଇଲାନି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦୋକାନ ନା ତ ଏଇଟା ଖାଇଦିଅ ଏବେ ତ ଭାତ ହେଲାନି ପୁଣି ଖାଇବ ହେଲା। ଟିକେ ହାଲକା ପେଟ ଭୋଜନ ଟିକେ କରିଦିଅ ନା। ମୁଁ କାହିଁ ନା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହିଲା ଭାଉଜ ତମେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କର ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କରିଦେଲି। ତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛ? ଏଇଟା ମୁଁ ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଭଜା। ତ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆମ ଘରକୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଖବର ନ ଜଣେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତ ଅବିକା ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲେଣି ଏବେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଉଛି ପୁଣି ଭାଉଜ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇକି ପଳେଇବେ ଆଉ। ତ ଏକାଥରେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଭାଉଜ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ
तो तमें कही था ना आगुरु कि नहीं मो ପାଇଁ पियाज लंका दिया ना मु देई न थांती ହଁ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ହଇରାଣ ଭାଉଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। एटा एसी पवन आउछ ना आसुनी चल ହଉଛି ଚାଲିଛି ଚାଲ। ଚାଲିଛି। तो हौ मुझे कथा रांधि बाड़ी आउची खाई पी देकी शांति रही बसियो पुणी कौन गोटे शुणिली जे आईफोन कौन किणिया जाऊँ बोली शुणिली सतरे जाऊँ आईफोन आने तो आईफोन आने जी ना भुवनेश्वर तो ये कम सारिकी से जी आने पुणी से नुआ फोन पुणी स्टार्ट हम तो जहाँ हो प्लीज आपको आईडी को प्लीज फॉलो और शेयर सब्सक्राइब निश्चय करूँ ये आगू भी भल भल वीडियो नुआ नुआ टे वीडियो करते ना कन्फ्यूज हो जाऊँ कथा कहला बेलू ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ କରୁଛି ନା। तो से कन्फ्यूज ଡାଲି ପୋଟଳ ଭଜା। ଆଞ୍ଚା ଆଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଆଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଚାମଚା ମନ ପଇଲା ତ ଆଞ୍ଚା ଚାମଚା ଦାଲ ଦାମ ଦାଲ ଆଞ୍ଚା के ବାଞ୍ଚା 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 ତମ ଯା ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଠି ପୁରା ଆଞ୍ଚା ବାଞ୍ଚା କାଞ୍ଚା ହାଁ रुक बुकु पळि आस तो एठी इभा पाई की पूरा माछ मुंड पेशर पेटी देबी माछ पेटी ନା ନା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ काई खाली मुंड खाइबो ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ବି। आमलो देबी ଆଞ୍ଚା ନେ ବାଞ୍ଚା रहा बुकु तू ଆରେ ଆଞ୍ଚା ନେ ବାଞ୍ଚା ଏସବୁ ଖାଇବ ନାଇଁ आलू दोज भाई अरे बस बस इतना नहीं ଆଉ କିଛି नहीं। आलू आलू हैला दोज मु सादा खाइबी तो मु खाइबी न बिचारी भाई भाई खाइबे भाई की दोज ଆମେ ଆଞ୍ଚା ନେ ବାଞ୍ଚା କାଞ୍ଚା ସବୁ ଆମେ ଚଲେଇବ ଏଇକା ବହୁ ବର୍ଷ हां बुबु दोज ता डाली आलू चटनी करछि ताको दोज हां बुबु दो हानी आंगो ଡାହାଣୀଟା पावरी काट दियो ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଡାହାଣୀଟା ବା ଦେ 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 ତାକୁ ଦେ ନହେଲେ ତା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ବି ଛାଡ଼ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଟା ପିଆଜ ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଧେ। हां खाइबोनी ना ହଁ ए भगवान भजा ନା ପିଆଜ ଦିଆ ହେଇଛି। हां अरे पियाज कोन तुम शत्रु ଆଞ୍ଚା ନେ ବାଞ୍ଚା ଚାଇ ଚାଇ ବର୍ଷ ନେଇ ଏ ଆଞ୍ଚା ନେ ବାଞ୍ଚା କାଞ୍ଚା मिक्सचर खाइबो मिक्सचर ନା ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। साकरा उडी बाड़ी दे 3 4 5 6 6टा କୋଉଠି ଛଅଟା बुबु तो ट्रेन है तो ट्रेन दे दे